Hi guys, so today is April 9. So right out me, we're going to Lake Blossom. So I don't know kung saan sa dumi upload, but yeah, I'm gonna bring you to Lake Blossom. So let's go, right out na. So fast forward, welcome to Lake Veloso. So di ko sure if Lake Veloso ba tawag ani sa page or na ba ni siya page, but mo na ang tawag sa kasagaran nga naari deri. So kung hibong mo no naka-change outfit ta kay kutob ta nagbike sa Minglanilla Vilpal. So masakay ka na tag 10 daw na ang pliti. And then our room for tonight. And for our dinner, sugba-sugba. Hi guys. So for tonight, magduyan ra ko. Ato may magbalsa sa mi. Nakay balsa. Yun sa kabalo man sa balsa. Kabaw na siya nga na ay guroy-guroy yan. Na. Okay. Na may nani sa oras sa bakayan. Uy, kagamoy aning baka. Uy, kanaw ginamo. Tamajok na atong kabaw. If wala mo nakadala og pagkaon, so di ra di mo mag-uolno kay di ra man sad mo magutman diri. So naay tulo ka store diri, naninda sila klase-klaseng food, na barbecue, banana Q, even maim nung makahubog og even soft drinks na sila. So, lovely sa sunset, oy. It's so lovely. Bangka, tag-Gisa ni guys. Tag-Gisa ni ha. Lake Only ride. Yeah, 10 pesos. Only rice. Rice kay sunset. Oh. Rice kay sunset. Hi guys. Hi, Sam. Guys, worth it running bangka-bangka katag 10 pesos rani dere. Bangka-bangka. Boat. Bangka. Maraming nasa Bohol kaan kanang Lubok River. Yeah. Or this is Lubog River. oh. Lubog River. Yeah, nice kayo ang sunset for today. Lubog River. Nice yung sunset no? Hindi na sunset. Sunrise. so grabe nice jud kayo ang sunset deri. So medyo taas naman na tong video. Our day 2 will be next BO na sad. Have a great day everyone. Bye.